Angelentigiya tɛ sɔrɔ ni tiɲɛ ma fɔ. Angelentigiya tɛ sɔrɔ ni tiɲɛtigiw ma to u ka tiɲɛ fɔ. Nɛgɛ kaɲɛ 21 o tɛmɛna an ka kumaso kɔnɔ ni sanga fu ye. O waati kelen o de bɛ ministre de la justice ale ka kɔndɔrɔn sanfɛ. O waati kelen o de bɛ jamana ɲɛma Ibrahima Boubacar Keita o ka kɔndɔrɔn sanfɛ. O waati kelen de bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka kɔndɔrɔn sanfɛ. Bamako cɛ ani muso, denmisɛn ani mabakɔrɔ, aw bisimila. Maliba FM sanfɛ 99.9 Tomi murumuru o kelen sanfɛ. La révolution ça continue sur les zones de la radio Maliba FM ko aw bɛɛ lajɛlen bisimila. Laadala ko la ntɛnɛn ani juma ka sigi min ye tiɲɛ ye ka a walakata Maliba soba den sanfɛ. Ngo tuguni an nana a dabɔra o man jugu fɔ a dabɔra ko kura tuguni. Ayiwa min ye an ka belebele n'o ye ɲangi ye maa tɛ ale ko fɔ maa ye bilen. A bɛ kɛlɛ min na su ani tile a ko n t'a dabila baw n bɛ yan fɛn min kama fo a ka ɲɛnabɔ fo jamana ka tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ. O la sisan ɲanga a bɛ don kumaso kɔnɔ an ye wele bila ma tuguni a bɛ don kumaso kɔnɔ ni fɔli min ye an b'a ɲini an ka nɛgɛ kɛrɛfɛ fɛ a ko o di an ma sanga a n'a ka wagati. Jigi semunye sani duguda kere Aganye majigi semunye keni muso da kere Aganye majigi semunye sani duguda kere Aganye majigi alamando beni nakando beni daka Aganye majigi alamando beni nakando beni daka Jigi semunye sani duguda kere Aganye majigi semunye cheni muso da kere Aganye majigi semunye sayani balo da kere Aganye majigi kira mandong beni nakandong beni daka Aganye majigi alamando beni nakandong beni daka Jigi mumbe ke mogo la ikano la me Aganye majigi mumbe ko mogo ma ikano be jade Aganye majigi mumbe ko mogo ko ikano ma pire Aganye majigi alamando beni nakando beni daka Aganye majigi alamando beni nakando beni daka Aganye mumbini sanje kano mapire Aganye majigi mumbini toje kano mapire Aganye majigi mumbini doni je kubunya Aganye majigi mumbini panga je kimada Ajona masajala kibari madebi jono de aibeson Alhamdulillahi rabbil alamin an balimaw an bɛ foli lase a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma bi ye juma ye bi ye lahamadon ye bi ye bato don kɛrɛnkɛrɛnlen ye alisamɛw bolo dugawu jaabi o don kɛrɛnkɛrɛnlen don sabu ala ye fusamandiya kɛ fo ka se don ni ɲɔgɔn cɛ bi jumadonya in na bato minnu kɛra a fɛn fɛn ni ala ta bɛ taa yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen jaabi an jurumu ala ka yafa a fitinin ni a belebele o dɔnba ye ala de ye min kɛra gundo la ani bange la ala yɛrɛ ye hinɛ masa ni yafa masa de ye nka min bɛ ani ala cɛ o b'an ni ala de cɛ min bɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o y'a damako ye yarabi ala ka dusukun di an ma min b'an bali ka an ma ɲɔgɔn tɔɲɔ ala min ye danni kɛ ni se bɛɛ lajɛlen b'a ye maa tɛ se ka ɲininka a ka kɛlenw na
a ye dan min bila a yɛrɛ ɲɛ a ka masaya kɔnɔ o de ye ko a yɛrɛ tɛ danfɛn si tɔɲɔ ko danfɛnw yɛrɛ dama kana ɲɔgɔn tɔɲɔ ja tɔɲɔni ye kojuguba de ye yarabi ala k'an kisi ɲɔgɔn tɔɲɔ ma hakɛ man ɲi maa kana i yɛrɛ maaɲɔ hakɛ ta silamɛya ye an kalan o de la ka ɲɔgɔn mago to ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ka hakɛw makara o bɛ ɲini sanfɛman fɛ cogo min a bɛ ɲini dugumaman fɛ o cogo kelen na yarabi ala ka dusukun di anw ma min bɛ an kisi ɲɔgɔn tɔɲɔ ma min bɛ ka min tɔɲɔ ka ban ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka segin u kɔ ka yafa ɲini u ka maa tɔɲɔnenw fɛ ka sabali di an fana ma an minnu tɔɲɔna an ka yafa an tɔɲɔbaw ma se bɛ ala de ye wa ala de ye sara kɛbaa ye n'ala y'i dimi bɔ dimi t'i la bilen alhamdulillah an bɛ o ala barikada lahala bɛɛ lajɛlen ani waati bɛɛ lajɛlen na o min ye a kanu an ka sigi nin yɔrɔ la ala bɛ a yɛrɛ sagoya la an balimaw an tun kan ka kɛ yan ntɛnɛn tɛmɛnen nka latigɛ kɔnɔ an ma se ka kɛnɛ sɔrɔ ka sababuya kɛ farikolo tun tɛ a cogo la mɔgɔ caman ye weleli kɛ ka dugawu ni nɔgɔyadaw kɛ an ka foli b'u kelenkelenna bɛɛ ye o kama dɛnɛndon ne yɛrɛ bɔra n ka yaalaw bɛɛ la o y'a sɔrɔ rendez-vous bɛ ni dɔgɔtɔrɔ cɛ clinique la n tun bɛ traitement dɔw la nka traitement in kɔnɔ pikiri dɔw tun bɛ a cɛ la pikiri minnu ni u fanga ka girin kosɛbɛ o kama pikiri n'a kɛr'i la a bɛ sunɔgɔ ɲini i fɛ a bɛ sigiyɔrɔ kelen ɲini i fɛ a bɛ dumunikɛ ɲini i fɛ i ka sabati yɔrɔ kelen o kama dɛnɛndon sufɛ an tun kan ka ye nin kɛnɛ kan dɔgɔtɔrɔw ka bilasiralikanw kɔnɔ ani furaw ni a taabolo kama an ma se ka nin kɛnɛ sɔrɔ o kuma maa caman sigira ka kunnafoni kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ u bɛɛ fɛ an balimaw ala kan ka tanu sabula an bɛ kɛlɛ min na bi a faamuna diɲɛma fɛ a faamuna fanga tigilamɔgɔw fɛ ka fɔ ala ko tiɲɛ jamana mankutu tiɲɛna ka da ministre de la justice ou bien de l'injustice maître Mamadou Ismaël Konaté a ka kɛwale jugu ka sababuya kɛ o ye maître Mamadou Ismaël Konaté jamana ye domaine de compétence min d'a ma gouvernement kɔnɔ o ye justice de ye ko mɔgɔ kana mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔ kana ben mɔgɔ kan mɔgɔ kana mɔgɔ ka hakɛ minɛ an sigikan kɛnɛ kɔnɔ bi sujet saba don a fɔlɔ o ye an ka kɛlɛ a bi hakɛ min na bi o kɔfɛ mun bolodalen don kɛlɛ in kɔnɔ n'o ye liberté d'opinion liberté d'information ani liberté d'expression o min ye acquis démocratique ye démocratie kɛlɛ kɛra ka fɛn min sɔrɔ ko jamanaden ta don o min ye o ye ni o latangani a n'o sabatili kalifara
ministre Konate ma ni o yɛrɛ kɛnbɛ o hakɛ lanɔgɔbaga ye bi an bɛ kɛlɛ min na o nɔfɛ kɛlɛ in bɛ hakɛ jumɛn na ani mun bolodalen don an ni faamaw cɛ bi cogo di bi an da bɛna se o kuma ma o kɔfɛ a fɔra fonction publique la mɔgɔ 501 ko o donna fonction publique kɔnɔ nka a yirala k'a fɔ a kɛra sariya sɔsɔ kan jalakili minisiriso 2 bɛ ka o ɲɛsin ɲɔgɔn ma n'o ye finance ani fonction publique ye o kama maa 501 minnu taara o fana olu bɛ meeting na sini an da bɛ se o kuma ma o kɔfɛ an da bɛ se pereperelatigɛ dɔw ma pereperelatigɛ minnu ni an kan k'o kɛ hali bi ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu hakili tɛ foyi la ɲagamini ka don jamana kɔnɔ ni ye an sigikan ye kɛnɛ kɔnɔ bi an balimaw o kuma an bɛ fɛlɛ kɛ technicien ale ka an bilasira dɔɔni an ka segin ka don babu kɔnɔ Kɛni muso da kelen ka ɲɛma jigi fɛn mun ye san ni dugu da kelen ka ɲɛma jigi alamandɔn bɛ ni na kan don bɛ ni da kan ɲɛma jigi alamandɔn bɛ ni na kan don bɛ ni da kan ka ɲɛma jigi fɛn mun ye san ni dugu da kelen jigin fɛn mun ye cɛ ni muso da kelen an ka ɲɛma jigin fɛn mun ye saya ni balo da kelen an ka ɲɛma jigin kiramanton bɛ ni na kan don bɛ ni da kan an ka ɲɛma jigin alamadɔgɔ bɛ ni na kan don bɛ ni da kan an ka ɲɛma jigin mun bɛ kɛ mɔgɔ la i kan'o lamɛn an ka jigin mun bɛ fɔ mɔgɔ ma i kan'o bɛ jate an ka ɲɛma jigin mun bɛ fɔ mɔgɔ kɔ i kan'o ma fili an ka ɲɛma jigin alamandɔ bɛ ni na kan don bɛ ni da kan an ka ɲɛma jigin alamandɔ bɛ ni na kan don bɛ ni da kan an ka ɲɛma jigin mun bɛ ni san cɛ i kan'o ma fili an ka ɲɛma jigin mun bɛ ni tɔgɔ cɛ i kan'o ma fili an ka ɲɛma jigin. an balimaw an bɛ a fɔ aw ye ko aw bisimila nin waati in na minnu bɛ an lamɛnna réseaux sociaux kan sabula mɔgɔ caman ni u ka telefɔniw don système b'u bolo ka fɛn bila direct kan maliyɛnw bɛ diɲɛ fan o fan u ka kunnafoni lamɛn mɔgɔ miliyɔn de bɛ yen bamakɔ ani diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ kunnafoni lamɛnna nin waati la minnu fana bɛ tila k'a sɔrɔ an ka pagew kan Facebook sira fɛ révolution citoyenne malienne Facebook kan a bɛ lien ninnu sɔrɔ a kan YouTube kan a bɛ information sɔrɔ ani Telegram kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a yira aw la cogo min an ka jamana démocratie jamana don kɛlɛ in an b'a daminɛ waati min n'o ye an kɔrɔkɛ ni an baaraɲɔgɔn a ka hakɛ lafasali kɛlɛ ye Yusuf Mohamed Bacili dɔw ko a y'u to yen ko tile filanin ko don k'u bɛ sɛgɛn sisan k'u b'u lafiɲɛ ko maliyɛn ko ka n'i ka danaya d'a kan o tun ye maliyɛn minnu ye effectivement o de tun ye jamana taabolo ye
ka ko nin daminɛ tile fila ɲagari a ko bɛ taa sɛmɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini anw ko aujourd'hui la révolution citoyenne révolution citoyenne min a hakilina de donna jama na jama y'a faamuya jama hakili ni dusukun y'a yɛrɛ ye ko la o ye ko gɛlɛnba ye dɛ hakili la ni mɔgɔ kan ka fɔ jamana kɔnɔ bi an kan ka fɔ au moins pour avoir accompli cet éveil de conscience ka hakiliw bɔ sunɔgɔ la ka jama wuli ka jɔ an ye o wuli ka jɔ kɛ an ko an ka démonstration de force fɔlɔ maison de la presse do ka yira ka fɔ jama min ni an b'a labɔ a tɛ ku maison de la presse la caman taara kɛnɛ kan a don pour que u ka yɛlɛ sɔrɔ an na u miiri la a tɛ se ka kɛ u miiri la minnu bɛ se ka maison de la presse fa o ye politikimɔgɔw ani tɔn wɛrɛw ye nka don kofɔlen motow jɔyɔrɔ ma sɔrɔ parkingiw la tuguni hadamaden ma se ka don maison de la presse saliba kɔnɔ jama débordera an ko o ye sudali fɔlɔ ye ka yira ministre la plus i bɛ mɔgɔw tɔɲɔna plus jama dusu de bɛ kasi ka taa fɛ parce que tu insultes davantage la conscience collective o kama an ye avertissement fɔlɔ kun bɔ an ko gouvernement u ka sabali décision fɛn o fɛn bɛ yen susceptible de troubler l'ordre public charia b'a ɲini et pour raison d'état o décision ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ u ye sigi ka ministre lajɛ hali bi maître Konate pour quelle raison mɔgɔ si t'a dɔn k'a ka yɛrɛ sagokɛ kɛ hali bi k'a ka balawu sankɔrɔta jamana kɔnɔ hali bi o kama an ko faso jama ma aw minnu ni aw dusu kasira k'a fɔ cɛman n'a fa kɛmɛ ka jamana nafolo tiɲɛ des milliards et des milliards minnu n'a segira jamana ma bi Mali aéroport bi an nafa i n'a fɔ a tun b'a nafa la cogo min ka kɔrɔ u ka société in ko EHM mɔgɔ si t'a dɔn a siège bi yɔrɔ min na Bamakɔ yan u dun bɛ ka miliyari de cɛ faso kun n'u ka siège yɔrɔ dɔnnen tɛ o kɔrɔ ye k'u tɛ ka impôt sara u tɛ ka taxe sara sɛbɛn kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko EHM directeur n'o bɛ Faransi ka ban Ala k'a dan a ma don Mali kɔnɔ k'o sara ye $10 ye alors que $3 de bɛ ka di directeur ninnu ma walima $4 a cayalen directeur dɔ tɛmɛna o ta tun ye $3 ye dɔ tɛmɛna o ta tun ye $4 ye $10 tɔ bɛ min jamana fa bolo ani tomota ni ministre in tun ye kiri dilanbaga ye i n'a fɔ a taara yira cogo min an ka mɔgɔbaw la ni kiri dilanbaga don cɛman n'a fa ka nin papier a bɛɛ b'an bolo a dira ministre Konate ma munna fɔ bi enquête ma se ka dayɛlɛ ministre fɛ cɛman n'a fa kama pour savoir a bɛ ka faso joli min sira jumɛn kan minnu dusu tiɲɛna o la u ko anw kungo tɛ nin ye anw kibaruyadilaw ministre ma kɛ kunnafonidilaw la a y'a kɛ olu de la u ye cikan faamuya a filanan jamana armée
minnu ko u t'a fɛ k'a ye fadensagoya la, u t'a fɛ k'a ye ɲɛmɔgɔ kelen ka sigi k'i sago kɛ sɔrɔsiw la, ka armée wari dun, ka armée budget détourné, k'a fɔ ko sɔrɔsi 200 bɛ nin yɔrɔ la, ka sɔrɔ sɔrɔsi 50 de bɛ yen, k'a tɔ wari k'i kunna, minnu ko u dusu tiɲɛna u la, ka sɔrɔsiw ka PGA n'u ka prime ka wari détourné ka bila u kunna, minnu ko dusukasi ko don jamana kɔnɔ a tɛ se ka bɛn. An ka jamana ladɔnniya la, an ka faamaw ladɔnniya la pour que a ka se ka yɛlɛma. Olu ko ministre ye baara min kɛ Ras Bath la, a ma kɛ Bath la, a kɛra olu de la. A bɛ n'a faamuya. O kɔfɛ minnu y'a jira k'a fɔ jamana in bɛ yɔrɔ min na Ala ko tiɲɛ a bɛ dingɛ kɔnɔ, jamanadenw bɛ dibi la, an yɛrɛ ka hakɛ a kɛn bɛ jakumabo ye ka datugu, an kana se k'an ka hakɛ dɔn. Jamukan in mɔgɔ miliyɔn farafinna ani diɲɛ kɔnɔ olu de bɛ sigi k'a kɔnɔ, n'o ye Bath ka carte sur table ye. U ka jamana sariya dɔn, ka jamana taabolo dɔn, k'u ka hakɛ dɔn, k'u ka kɛta n'u ka fɔta don a kɔnɔ. An faw b'o la, an baw b'o la, an balimamusow b'o la, an balimakɛw b'o la, Mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ. Ninnu de bɛ sigi diɲɛ don o don ka o kibaruya kɔnɔ. Ministre ka yɛrɛ sutura kama ko o ye mission sugu dabilala jamana kɔnɔ, a kelen ni dungɔ kama. Maliyɛnw ko min kɛra a ma kɛ Ras Bath la, a kɛra olu de la. O kama faso jama ko an bɛɛ kungo don. Wele bilala ka marché samedi ka bɔ Carrefour des Jeunes na ka tɛmɛ Babemba fɛ ka na monument de l'indépendance la. An bɛ wele bila waati min caman tun ɲɛna ko maison de presse dajar'u la, ko nka ko zɛn ko maliyɛnw ci ka ca taama ma, ko maliyɛnw ci ka ca bɔli ma, ko maa si tɛ bɔ. U ye mɔgɔw lasiran, tribunal la mɔgɔw taara, kisɛ cira mɔgɔw la, mɔgɔw sara, a bɛ ka bɔ tuguni. An ko an y'o bɛɛ faamuya. Aw ma min faamuya, il s'agit d'une jeunesse désormais debout et consciente. La révolution citoyenne que rien ne pourra arrêter. Jama bɔra par milliers, une véritable démonstration de force. Ka kɛnɛ labɔ k'an kunna wolo, cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ka fara denmisɛnw kan, bɛɛ ye jeniyɔrɔ fini ko kɔnɔ. Association, presse, diɲɛ kunnafonisow ka fara Mali ta kan, ka fara an ka maakɔrɔw kan, u ye nin wele in jaabi ka kɛ bonya ye, k'a yira diɲɛ na k'a fɔ démocratie violée la dans ses principes fondamentaux. Des atteintes graves sont portées à la liberté d'expression par le fameux ministre Maître Mamadou Ismaël Konaté, qui est au département de la justice et des droits de l'homme. Jama tun sigilen tɛ ni min ye o kɛra, komi minnu tun kulela ko tiɲɛni bɛ bɔ a la, ko mɔgɔ tɛ bɔ, a kɛra jigilatigɛ ye u ma. Mun sɔrɔla u da ko an bɛ tɔgɔ ɲini de la. An ko awɔ, an bɛ tɔgɔ ɲini na. An bɛ tɔgɔ jumɛn ɲini? A kana fɔ ko Mali kɔnɔ bɛn kɛra kibaruya dila dɔ kan, a y'a sɔrɔ an da bɛ micro la, diɲɛ tulo bɛ an na, an ka kɛta kɛra munya la, foyi. O tuma o tɛ se ka fɔ anw ma, an tɛ se k'o da an conscience kan ka yala diɲɛ kɔnɔ n'o ye. An b'o tɔgɔ de ɲinina la. An bɛ tɔgɔ jumɛn ɲinina la? État de droit o ka sabati, n'o ye jamana ka segin sariya minɛn kɔnɔ. Ko an ka to kiri kɔ, an ko kiri in de b'anw arranger,
parce que ni sigari yɛrɛ la de i bɛ siga kiri ɲɛ kiri da man di min na o ye maître Mamadou Ismaël Konaté. C'est pourquoi jusqu'à présent a kɛmɛ ka dossier bloqué commune 4 tribunal la dossier ti avancé kiri ti kɛ recours ti yɛlɛ ka taa cour d'appel la mɔgɔ nɔ minɛ ni ye tiɲɛ ye nka i ka baara ye min ye e t'o kɛ tuguni e bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ ministre ka mɔgɔw reçoit ka Rasbach wele seerew b'a la n b'a fɛ k'i ye n ka bureau kɔnɔ le 9 août i ye fasoden ɲuman ye i ka émission taabolo ka ɲi maliyɛnw b'i lamɛn tiɲɛnikɛlaw ka dossier ne b'a bɔ k'a d'i ma e b'u poursuit ne b'u poursuit e ka fɔ radio la ne b'u poursuit o la maliyɛnw b'a dɔn ko ɲangibaliya ti jamana kɔnɔ ne bɛ diya maliyɛnw ye ni président ni premier ministre k'u bɛ n bɔ yen don min a bɛ gɛlɛya o b'a sɔrɔ n ka di maliyɛnw ye sabu mɔgɔ minnu b'i ka décret signé k'i kɛ ministre ye i bɛ ka ni Modibo Keyita n'i kɛra ministre ye olu de y'i jugu fɔlɔ ye on a toutes les preuves matérielles avec nous Rassa ko a ma pour que n k'a dɔn e ŋaniya ye yuruguyurugu ni impunité kɛlɛli ye jamana cibagaw faso tiɲɛbagaw faso suyɛnbagaw u ka dossier bɛ n bolo Azam dossier qui implique Tchema et son père et Tomota dossier mina i k'olu poursuit dɛ an balimaw fo bi dossier n'a preuve bɛɛ bɛ ministre bolo enquête ma dayɛlɛ Tchema kama dɔgɔkun kelen o kɔfɛ o ministre kelen k'a fɔ ko a yɛrɛ sa nɔ minɛ ko dugutila don ko kumajugu fɔla don an t'an sigi k'an hakili jagabɔ an k'an yɛrɛ ɲininka nin dɔgɔkun kelen kɔnɔ mun kɛra n'o ye ministre yɛlɛma nin cogo la a dagawuli teri Tchema Hubert a tun t'a dɔn dossier min bɛ denmisɛnw bolo o dossier de bɔra k'a d'a ma fo bi u bɛ ka faso suɲɛ miliyɔn ni miliyari de la Azam ko dossier la fo bi a taabolo ma yɛlɛma fo bi maître Konaté ma enquête dayɛlɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ cogo di ko mɔgɔ sugu nakun ye kiiri dilanni ye an ka jateminɛ dɔn ɲɔgɔn bolo dɔɔni donc an y'o démonstration de force min kɛ a ja wulila a panikera sabu mɔgɔ mɔgɔ bɛ analyse kɛ diɲɛ politique sira fɛ an bɔra ni prévu min ye jama sugu min bɔra prévu minnu b'an bolo a n'an ye discours min kalan analyse kɛlaw ni kodɔnnaw ko c'est fini pour le ministre Konaté lui-même il en est conscient a bolila ka taa don an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛkɔrɔba an'an ka karamɔgɔkɛ Sherif Usman Madan Haidara ko o ka magoɲɛ joona ale nakun ye jamana kiiri dilanni de ye wulikɛn b'ale nɔfɛ ka sɔrɔ a bɛ fɛ ka kiiri de dilan n'i ko i bɛ kiiri dilan ko mankan ni wɔyɔ bɛ k'i nɔfɛ a k'a fɔ président ye ko président kana ale bɔ yen ko ale bɛna jamana kiiri dilan ko mɔgɔ ti tɔɲɔ kiiri kama bilen mɔgɔ ka hakɛ ti bɔ i bolo kiiri kama bilen o waati kelen justice niveau la Kati dugukolo Sirakɔrɔ Ɲari Tubana Jago mɔgɔ kelen a ka ca hectare 400 ye sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛkɛforo o minɛn bɛ k'a di dɔ ma titre foncier ministre Bacili min tun bɛ yen a y'a bosi ka bɔ a tigi bolo kiiritigɛlaw tilala ka sɛnɛkɛlaw ka dugukolo minɛ ko ka segin waritigi ma a ti sɛnɛk'a la so ti jɔ a la o dugukolo papier ko ka taa n'o ye banque la ka 17 milliards bɔ k'o di o waritigi kelen ma n'o ye Amadi Kindi Bacili ye k'a ka taa a ka affaire kɛ n'o 17 milliards ye n'o wari ma sɔrɔ banque bi sɛnɛkɛlaw ka dugukolo minɛ c'est fini sɛnɛ ti kɛ combien de familles combien de maliens minnu ni hakɛ ka kan dumuni na
ji la lakana kɔnɔ ni olu bɛ to kɔngɔ ani yɔliyɔli la sɛnɛkɛyɔrɔ t'u bolo leur seul moyen de subsistance un crime contre l'humanité. Le dossier de justice niveau là. Ça n'attire pas l'attention du ministre Konaté. Au même moment, le président de la République a un dossier qui, quand la justice là, nous est vérificateur de dossier. Plus de 200 dossiers. 153 milliards de manques à gagner pour l'État. En balma on nimse ka usine joli glan Mali kono. En balma munu nubu ku faga ko jilabi pour que o kana se ka ta tuwabula olu ka to Mali kono ka barake dambe kono ku ka dembaya balo. Mogo dama mi jenu la nu kera moto chouenew ye Bamako nimse ka ke ka barakero glan ka joli employé pour que ku bo kuma shuli la ku bo choueni ni bengani na ka balo dambe ni horonya kono. Encore là, ce n'est pas une priorité pour Maître Konaté. On sait également, affaire Sal Diolibey, Maître Konaté impliqué dans le Fanana. Donc, ko président kana boy, ko dina nyemoga ka fote, ko abna kirigla. Bach ton nemba fait. Kaka liberté n'a ka droit be piétiner kale be ministériel ni ministre kelen ni kungo kunye journaliste fin o fin sera aller de be boli kana ka be ko ka avocat ko liberté d'expression ni liberté d'opinion ko Mali o garantie ko ça ne va pas abse ka ta journaliste poursuite chodi Maître Konaté de kunga barado Mali kono journaliste Burama Touré tununa aller de bolla kana volontairement jabi to yinina ja angania tala ja dana ya mogote ja marché nyini nado donc kramo dara ka kumana o kama ambi firo mi fo mogo ye o ka sabali o kana anga dina nyamogo o kanu jalaki o kanu la gauche c'est pas normal. Amay dinema, amay jamanama. Oni bonya minkaka, ango bonya nyeshuma. Mais on a tous les droits qu'a fait ou fait là, au te en fait là yé. Ama son utama, au droit bambolo. Anga nou neni, anga nou doya, oni doya le manquant, oni nen le manquant. En faudo, anga kramodo. Ambu ka dugaw ɲini n'an neni k'u lagosi danga bɛ se ka s'an ma sira fila fɛ karamɔgɔ danga ani masa danga ala ka n'o ɲɛsin an ka baara ma n'i y'a ye an ye nin hakɛ sɔrɔ an masaw ka dugaw de b'an ye ani jamana karamɔgɔ ɲumanw donc an k'an hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ an bɛ se k'an fɛla fana yir'u la an ma sɔn i ta ma bonya kono karama kono o man bo fili fana ma u bɛ se ka fili o kama don tɛmɛna Mali kɔnɔ n y'a fɔ cogo min olu y'an faw de ye wa an b'olu senda nɔ de la koyi don tɛmɛna Mali kɔnɔ Musa Tile ko maa fa fanga don cɛ si tɛ se ka kuma min man di fanga ye a don Aidara de tun bɛ wajulu kɛ ka ala ta basakili pɛrɛn hali n'a man di fanga ye min ye baci sɔrɔ a ɲɔgɔnna y'a sɔrɔ ko a ka kasɛti interdit la Mali kɔnɔ sabu a man di fanga ye fanga min y'o kɛ o fanga bilama filɛ Mali kɔnɔ hali a bɛ kare min kɔnɔ o kare denmisɛnninw a tɛ se ka foyi wajibiya u kan bi fanga min y'o baara kɛ a fɔra min ka kasɛti tɛ jouer a filɛ Mali kɔnɔ bi faamaw bɛ boli a nɔfɛ fantanw bɛ boli a nɔfɛ nafolotigiw bɛ boli a nɔfɛ n'a ko n ko
a lamɛnnen don mun de b'o kɛ tɔɲɔn sababu don tɔɲɔn man ɲi dɛ i kɛra maa ye n'i ye tɔɲɔn kɛ i b'a ye ɲɛ na Ransbach b'o o dingɛ de fana kɔnɔ o ɲɔgɔnna de situation na bi Maître Konate bɛna fɛn y'a ɲɛ na min ka jugu ka tɛmɛ fanga tɛmɛnen ninnu ta kan Imam Diko Mali silamɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ Mandar école karamɔgɔ tun don a bɛ arabu kalan lycée la a ta in ye Ala ko ye a banban bɛ Ala kan a banban bɛ ni kuranɛ ye fanga y'a yira a la ko Ala ko kuma man ka fɔ ekɔlidenw ye ekɔliso la a ko a ti bɔ a kumakan kan a tɛ Ala bila fanga ye a t'a bila maa ye Ala ta bɛ fɔ a y'a préféré ka fonction publique bila ka diɲɛ sara ni fɛn kɔ k'a bila k'a fɔra ko Ala ta kana fɔ ekɔli la a ma hami ni kɔngɔ ye a ma hami ni minɔgɔ ye denbaya bɛ balo cogo di a ko Ala y'a wasa o jamana kɔnɔ k'a bila o jamana silamɛ ɲɛmɔgɔya la bi o kuma olu ko tɛ sɔn fanga ka tɔɲɔni ma u ka waati u den de y'anw ye o anw fana sen dan bɛ u sen dan nɔ de la bi ko n'i wolola k'a sɔrɔ i fa yɛlɛla yiri min kan n'i ma se ka yɛlɛ k'i ka sigi o yiri jugumana na wa anw bɛ o yiri de bala olu tun bɛ yiri min bala kunun an b'o yiri de bala bi wa n'Ala sɔnna ma an bɛ nɔ bɔ an fana ko de kunun u tun ko fanga ka tɔɲɔ min man ɲi o tɔɲɔ de kɛra an na bi an b'o mankan de la o kama n y'a fɔ cogo min karamɔgɔ ninnu u fana ye kow kɛ ka tɛmɛ an ka o dɔn u ye k'u ka bonya dɔn u ye an ni olu tɛ sira kelen kan an mago b'u ka dugawu la yaasa an ka ɲɛnɛmaya tɔ bɛ se ka jidi an bolo cogo min u ka dugawu kɛ an ye minisiri n'u m'a wele ka Ala ta fɔ a ye u ka sabali u kana na an minɛ k'a fɔ u b'an di minisiri ma o fana an b'o fana deli u fɛ kosɛbɛ ni karamɔgɔ ni kodɔnna filila kalanbaga de bɛ se ka o fili lakile o kalan tɛ anw na o dɔnniya tɛ anw na nka n'a y'a sɔrɔ anw ka kunfin kuma tun bɛ lamɛn an tun b'a fɔ minisiri sera karamɔgɔ ma waati min k'a fɔ k'a bɛna kiiri tilen ko an bɛ mankan na nɔfɛ k'a ka bɔ yen ko an tɛ fɛ a ka dilan de yɔrɔ dɔ fana bɛ yen n tɛ nafigikan lamɛn ani ɲɛji ma don i kan o kama karamɔgɔ ko n'i ye banabaatɔ kɔni di dɔgɔtɔrɔ ma kana segin ka na banabaatɔ kulekan nɔfɛ bilen k'i k'a to a k'a furakɛ nka waati dɔw fana na banabaatɔ man ka kule min kɛ n'i y'o kule ye a da i bɛna ɲɛɲini fura jumɛn kɛra la dɛ a kɛra kɛcogo jumɛn na dosi jumɛn kɛra la dɔgɔtɔrɔ in yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ sugu jumɛn don a ye kalan jumɛn kɛ dɔgɔtɔrɔya ɲɛdɔn b'a la wa a ye dɔgɔtɔrɔya daminɛ kuma jumɛn n'o tɛ n'i y'a to a bolo a laban b'a fa o kama n'anw ka kunfin jate bi lamɛn a tun bɛ diya an ye karamɔgɔ ka an wele denmisɛnw minisiri sera an ma ko a bɛ fɛ ka kiiri de tile a bɛ mankan na mun b'a ni minisiri cɛ walima a ye a fɔ denmisɛnw ye ko ne ko k'u ka tɛmɛ kan sɔrɔ yan sisan o tuma minisiri ni danaya mankan kun min dugu cila don sababu min na faso cila don sababu min na an tun n'o ɲɛfɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ minisiri a baara t'a to an bolo
min tɛmɛna ni Rasbachi cɛ le 9 août a ka bureau kɔnɔ a m'o fɛn ɲɛna o a ye nɛnikan minnu kɛ a m'o fɛn ɲɛna o dossier minnu dira ma tɔɲɔniw la jamana wari suɲɛniw na n'a ban bɛ ka o enquête yɛrɛ dayɛlɛ a m'o fɛn ɲɛna o maa jɛlen tɛ nin ye preuve minnu b'an bolo k'o ɲɛfɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ bɛ wajulu kɛ cogo min ko fandan ɲɛji walima maa tɔɲɔni ko a man ɲi jamana ma siga si t'a la an b'a dɔn a tun bɛ minisiri wele kana na n da don kuma na dɛ e nana nin bɛɛ fɔ yan jaa i ye nin fana de kɛ maa tɔɲɔ dabila cɛ bila joona k'a ka baara kɛ denbayatigi don n'a kan ka taa kiiri la dossier bila ka taa a ka taa tribunal la a ka taa kiiri kɛ ni e dan b'i ka fɔta la denmisɛnw komi ko bɛ tan ne fana bonya kama minisiri gɛnni ko kuma min b'aw da aw fana k'o kuma to tan komi anw ma minisiri sigi ye anw ka mɔgɔ talen tɛ président de y'a ta donc a bilali n'a tali o décision b'i bɛ ka de bolo anw kɔni ko de ani jamana minisiriya man kan bilen ne kɔni tun bolo o fana tun y'a kɛcogo dɔ ye nka n'ala sɔnna an bolo an jigi ma tigɛ hali bi an jigi ma tigɛ n'ala sɔnna ma an b'a dɔn kumakan in a bɛ se karamɔgɔ ma n'ala sɔnna ma a na fɛlɛ kɛ ka wele bila an yɛrɛ ma ayiwa denmisɛnw a y'a teliya ka na yan sisan wali a ye tɛmɛ ka se yan sisan mago b'aw la n'ala sɔnna an fana na taa an fɛla jira karamɔgɔ la bonya kɔnɔ karama kɔnɔ o kuma n'ala sɔnna ma an jigi ma tigɛ o weleli la abada n'ala sɔnna ma an bɛna wele an fana bɛna taa yira a la munna a man kan k'a da don nin minisiri in ka ko la munna danaya mɔgɔ tɛ munna kiiri dilanni yɛrɛ ŋaniya t'a la kuma tɛ k'a dilan n'ala sɔnna an fana na se n'an ka dalilu ye ka taa o ɲɛfɔ o kama an balimaw an marchera jama ɲɛ minɛna diɲɛ ɲɛ minɛna fa min donna minisiri la fo a t'a ka kɛta dɔn bilen ka taa meleke diinɛ ɲɛmɔgɔw la fɛɛrɛ jumɛn don a bolo là il veut menacer le président de la République ka da mun kan diinɛ ɲɛmɔgɔ ma e kɛ minisiri ye premier ministre bɛ yen fɛlɛ bi e bolo ka jamana kiiri dilan e ma t'o fɛlɛ yira premier ministre la e ma t'o fɛlɛ développer télévision publique kan maliyɛnw k'o lamɛn kiiritigɛlaw k'o lamɛn avocat k'o lamɛn e ma t'o yira gouvernement na t'a dɔn e bɛna t'o yira maa min na ko kiiri dilanni ŋaniya bɛ e la e ni président bɛ ɲɔgɔn ye mercredi o mercredi conseil des ministres tabali kan e ma programme jira président na ko n b'a fɛ ka kiiri dilan e bɛ taa diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de da don kuma na ko programme b'e bolo ni fɛlɛ ye mun ye a bɛ président ni mɔgɔ dɔ kari ɲɔgɔn na jama bɛ mɔgɔ min kɔ ni président ko a bɛ n bɔ yen nin diinɛ ɲɛmɔgɔ in bɛ n kɔ c'est le chantage quand le populisme, la boulimie du pouvoir amène un ministre de la République à faire le chantage au président de la République. Miya taka blaka barala. Ama flide aya foras bɔci ye cogo min a y'o de waleya. Mɔgɔ min b'i ka décret signé k'i kɛ ministre ye k'o de y'i jugu fɔlɔ ye a y'o de waleya tan. An balimaw ni ministre sugu ne yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ i kana kalan i kana taa école la ni mɔgɔ sugu sur quel critère maître Mamadou Ismaël Konaté kɛra ministre ye sur quel critère sur quel critère ni kɛra ministre ye quelle déception pour le Maliba quelle déception pour ce peuple
des fiers guerriers, des dignes ancêtres. Quelle humiliation pour le Mali. Comment tout un État, comme ministre, tout un État, incompréhensible. C'est pourquoi le gouvernement en la main, comme le gouvernement est en barakede ou barakede, en barakede joint au président de la République en déata. En gros, désormais, on s'adresse directement au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Andalemba ale de la bi, ale miye constitution koloshi bagay, ale miye jamana loi koloshi bagay. Aye kalingam ke kwa bi jamana constitution ni loi bonya. Jamana constitution kodi. Ako mogoshi magan ka geleya soro ka da ka haklina kan wala ka fota kan. Na ka fota ti shiyaw kun kari ɲɔgɔnna a ka fota ti ka galoda mɔgɔ la mɔgɔ si magan ka gɛlɛya sama o de ye droit d'opinion ani liberté d'expression ye jamana loi ko di a ko jamana kunnafoni dila mɔgɔ ye journaliste ye mɔgɔ min ye université diplôme sɔrɔ ka san kelen kɛ kibaruya di baara la ko charia kɛrɛnkɛrɛnlen de b'o ka ko latigɛ n'o ye loi portant régime et délit de presse. Maître Konaté aux lois violées dans la procédure judiciaire engagée contre Razbach. L'indépendance de la justice qui est un principe de la démocratie au fana violé là quand les mesures contenues dans le contrôle judiciaire sont rédigées dans les bureaux du ministre pour envoyer au parquet. Donc, aye présent Blad Yanfan Bakono, aye piégé bas djouba tendu président. Mais puisque la jeunesse engagée et consciente ne veut pas s'asseoir et regarder quelqu'un à Kanga président de la République d'Oflila, Angouambi Ouli président Segere, à travers une marche citoyenne et pacifique. Déjà, nous avons envoyé des lettres au niveau des ministères concernés et au niveau de la primature. En une lettre qui d'amener au niveau des différentes ambassades à Bamako. Lettre à Benyeshi syndicalement, à Benyeshi mouvement démocratiquement. Tous les partis politiques, ceux de l'opposition et de la majorité, Mounou Kalenkaï, kou et démocratie kelemike, a acquis de liberté d'expression et liberté d'opinion, gravement menacés et poignardés, je peux dire, par le fameux ministre Konaté. Mounou Kalenkaï aux valeurs définies, sans arrière-pensée politique. En lettre bissé à Klingena Bema. Jeunesse Djeklou, société civile, tous au rendez-vous de l'honneur le samedi 29 octobre 2016 à Sébenikoro. Marche demande, c'est déjà déposé. Et là, c'est une véritable démonstration de force qui sera accomplie. Marche, c'est sur deux fronts. Pour montrer que Mounou Nyanako Ankelendo, ils sauront que Malien Bede attaquera par le ministre Konaté. Au Kama Marchi, Bolofara Flado. Bolofara Flananka itinéraire. Ereyon Benakisiki Okan. Ko itinéraire défini. Bolofara Flo. Ça, c'est à Sébenikoro. Ministre est tieni Mounouke. Comme nous terminons les Razbach le 9 août, et les preuves matérielles, en bas bec et papier,
a ye jamana sariya sɔsɔli min kɛ ni président y'i sigi k'a lajɛ n'a man ɲi a ma ka dalilu fara a kan enregistrement minnu b'an bolo k'a fara a kan maître Konate ye proposition minnu kɛ Baci ye k'a fara a kan a n'a preuve matérielle k'a kɛ papier ye ka wuli ka se président ma sɛbɛnni kɔrɔ ka taa papier d'a ma i ka jamanadenw filɛ i denw filɛ i ka kibaruyadilaw filɛ i sigi ni bi cɛ u ko a ma k'i ko jamana in fo ka t'i bɔ fanga na i t'a fɛ k'a mɛn ko gɛlɛya sera kibaruyadila ma e b'a dɔn démocratie ye min ye i ka mɔgɔw y'o de fɔ an ɲɛna an tun dara kuma in na ko e fari fagara waati min na k'i jigi tigɛ présidenya la ko presse de y'i encouragé i ka mɔgɔw y'o fana fɔ an ɲɛna an tun dara kuma in na nka kaban y'a mɛn ko an ka journaliste dɔ tununa fo bi a ma ye dɔw bugɔra fɛn ma bɔ a la ko Baci kiiri b'a nɔgɛn o ye tiɲɛ ye a ka baara ye min ye k'a t'o fana kɛ tuguni fɛn ma bɔ o la président an commencera ka douter an dalen tɛ gouvernement na tugun an dalen bɛ e de la i ye ŋaniya min yira n'a y'a sɔrɔ ŋaniya in b'a cogo la a yira an na an k'a faamuya papier filɛ i ka ministre ye tiɲɛni min kɛ a bɛ min fɔ i kan n'i tɛ yen a filɛ nin ye papier bɛɛ filɛ i bolo an mago bɛ min na la levée immédiate du contrôle judiciaire Razbaci k'a ka baara kɛ ni justice bɛ min reproché a la an ka taa kiiri la joona anw yɛrɛ kɔrɔtɔlen don kiiri don kɔrɔ o de y'an bɔkun ye ka taa sɛbɛnni kɔrɔ jama ka kan k'a yira minnu ko président sɛgɛrɛli ko siranya ko don président wulila ka jama sɛgɛrɛ a ma siran ni jama wulila k'a sɛgɛrɛ siranko jumɛn b'o la a ye jama sɛgɛrɛ jama y'a kɛ président ye an yɛrɛ ka mɔgɔ talen don anw de ko mɔgɔ si tɛ jamana déstabiliser an ɲɛna anw y'o kɛlɛ kɛ u b'o kalama wa fo ka diɲɛ wuli a tɛ kɛ an ɲɛna maître Konate an jugu tɛ hali sini n'a ye président ka programme ta journalistes b'a dɛmɛ o la et je sais que mɔgɔ fɔlɔ min b'a baara ɲuman kofɔ o ye Razbaci ye donc an ta tɛ mɔgɔ ko ye on n'est ni pour une personne ni contre une personne o kama an kan ka ladamu yira président de la république la k'a fɔ kuma min fɔra jeunesse ka kalon don k'an ye fitinɛmɔgɔw ye an tɛ se ka bɔ n'an ma taa fɛn ci n'an ma taa surasiw nɛni n'an ma taa polisiw nɛni an y'o yira samedi jan tɛmɛnen ko tiɲɛ tɛ tɛgɛrɛ de fɔra an ka finitigilakaw ye an ka marche kɛnɛ kan o kelen de don bɛɛ ta bɛ t'i kɔnɔ le 29 octobre inchallah a bɛ taa yira IBK la denmisɛnw filɛ an dan bɛ e de la nin ko in i kunkanko de don a dilan président kan ka waso ni nin denmisɛnnin suguw ye jamana kɔnɔ ka fɔ nin denmisɛnnin sugu bɛ jamana kɔnɔ président kan ka waso n'o ye o kama an jigi dan b'a kan kun ci tɛ yen k'a fɔ ko autorisation si d'an ma ni kun min ye o kɔfɛ fonction publique an y'a fɔ cogo min mɔgɔ minnu ni mɔgɔ 551 ni a fɔra k'olu sen bɔra ko u tun taara yurukuyuruku dɔw sira fɛ mankan b'a nɔfɛ hali bi a mɔgɔ 551 sini bourse de travail la 10 heures u bɛɛ lajɛlen welelen don lajɛ kɛnɛ kan n'ala sɔnna ni jaabi min bɔra la an n'o fana faamuya o kuma y'a minɛ nin yɔrɔ la n'o tɛ révolution citoyenne o tun ye o fana yira ko an bɛ fɛ ka fitinɛ de wuli jamana kɔnɔ nka an ni ɲɛmɔgɔw kumana an ye révolution in sansi f'u ye an y'a taabolo f'u ye an ka faamuna a bɛnna u yɛrɛ ma u y'a dɔn k'a fɔ vraiment aw tɛ maa jugu ye an dalen bɛ aw la alhamdulilayi rabil alamina komi waati y'an kurun waati ye an tantigɛ ma yɛrɛ yɛrɛ Abdul Niang i ka dakuruɲɛ laban sisan an bɛ fɛ ka min dɔn rapidement marche in yanni le 29 cɛ aw ka laɲini ye min ye n'o sabatira marche bɛ bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ou bien mais Mori bɛ min ɲini sunkalo n'o sɔrɔla sunkalo man kɔnɔ a banna o donc yanni le 29 cɛ ni ministre sɔnna dɔrɔn c'est fini ok non c'est pas qu'il a sɔnna an tɛ fɛn ɲini a fɛ o il faut pas dire n'a sɔnna dɛ c'est notre droit an b'a kanina de ok donc n'a ɲɛnabɔra
Voilà. C'est fini. Sans ça, le 29. Ça aura lié. Bel et bien lieu. Ok, obi dangareke anga bi jamukana ni alama anga jona dana amena sigini kuma sokele ngono Maliba FM ale sanfela la o kuma me foli di aw bela jelema mama de sokolema on a bi kononton ani kononton tomi murmuru duru bara bela jelen kara banyugo tungara ale ga yamara kono deuxième maison mère Ibrahima Berti résidenten Asetou Siribe ne ko kara fek ma ya Siribe bolo o kuma kula kuma glamani Suleiman Traoré surtout sul katase Abdou Niang ma ama fo aw kambe shukran.